Kung gusto nyo magkaon sang saburoso kag manamit nga binakol, kadto lang mo dire sa Princess Karinderya na tubang at namtang sa tubang sang Gaisano Market. Ang pinakanamit nga binakol sa bugos nga dire lang. Sa bugos nga dire lang hindi na pagikadto sa iban. Kadto lang mo dire tol. Kung gusto niyo magkaon sang manamit nga binakol. Ay mga idol, luto naton binakol Gusto yung magkaon sa manamit nga binakol kag saburoso, kadto lang mo dire sa Princess Karinderya sa tubang sang Gaisano Market. Manami ni magluto amon kay sinira mga idol. Are amo ko sinira mga idol Tamo man na sa ma-service inyo mga idol. Sang maayo nga pagserbisyo. Tagaan gini ka mo sang maayo nga serbisyo. Di kalidad. Kag garantisado. Sa Buroso. Dire lamang ini sa Princess Karinderya. Gusto nyo magkaon mga idol, kadto lang mo dire binakol. Sinigang nga baboy mga idol, may araw man kita.